प्रार्थना करिबा पूर्वरु आसंतु आमे प्रथमे परमेश्वरंक वाक्य शुणिबा एवं तापरे आमे एकाठी प्रार्थना करिबा। आजिर एही सुंदर सकाळरे आपण माननकु स्वागत करूछि। आमे जेतेबेले प्रतिदिन सकाळु उठू आम मनरे अनेक प्रकारर चिंता आसी थाए। केतेबेले आमे भविष्यतकु नै भयभीत होई जाउ तो केतेबेले निजर दुर्बलताकु देखि हताश होई पडू। किंतु गोटिए कथा मने रखंतु, आमर विश्वास ही आमर सबुठारु बड़ शक्ति। विश्वास कौनसी जादू नुहे, बरं एहा हेउछि जणे जीवंत परमेश्वरंक उपरे रखा जाइथिबा अतुट भरोसा। अनेक समयरे आमे परमेश्वरंकु कहू जे प्रभु मोर समस्या बहुत बड़, मोर परिस्थिति बहुत खराब, किंतु कौन आमे केबे आमर समस्या को कहिचु जे मोर परमेश्वर केते बड़। बाइबल रे एक बहुत सुंदर पद अछि जहा आम विश्वासर मूलदुआ अटे। एब्री 11 पर्व 1 पदरे लेखा अछि, विश्वास हेउछि आशा करा जाउथिबा विषयर निश्चयता और अदृश्य विषयर प्रमाण। एहार अर्थ हेउछि जहा आमे देखि पारु नाहु ताहा प्रभु आम पई करिवे बोली निश्चित हेबा ही विश्वास। आज मु आपनकु पितरंक जीवनर एक घटना मने पकाई देबाकु चाहे। जेतेबेले शिष्य माने समुद्र मझिरे नौकारे थिले एवं भयंकर झड़ आसिला, सेमाने भयरे थरुथिले। सेही समयरे जीसु पानी उपरे चाली चाली सेमानंक पाखकु आसिले। पितर जेतेबेले जीसुंकु देखिले से कहिले, प्रभु जदि आपण तेबे मते पानी उपरे आपणक पाखकु जिबाकु आज्ञा दियंतु। जीसु कहिले, आस। पितर नौकारु ओह्लाई पानी उपरे चालिबाकु लागिले। एहा एक चमत्कार थिला, किंतु जेतेबेले पितर जीसुंक उपरु नजर हटाई प्रबल पवन और लहड़ी को देखिले, से भयभीत होईगले एवं बुड़ीबाकु लागिले। आम जीवन रे मध्य ठीक एया ही हुए। जे पर्यंत आमे प्रभुंक प्रतिज्ञा उपरे ध्यान रखू आमे असंभव काम करि पारू। किंतु जेतेबेले आमे आमर परिस्थिति एवं दुनियार समस्या को देखू आमे विश्वास रे दुर्बल होई जाऊ। माथ्यू 17 पर्व 20 पदरे प्रभु जीसु कहिसंती, सत्य मु तुम्भमानंकु कहुअछि, जदि तुम्भमानंकर गोटिए सरिष दाना परि विश्वास थाए, तेबे तुम्भे माने एही पर्वत को कहिबो, एठारु सेठाकु घुंची जाओ, आउ ताहा घुंची जिवो, एवं कौनसी विषय तुम्भमानंक पई असाध्य हेबो नाही। एही वाक्य आज आपणक पई। आपणक हृदय रे जेउ छोट विश्वास अछि ताकू हरांतु नाही। परमेश्वर आपणकु पचारु नाहंती जे आपणक पाखरे केते बड़ शक्ति अछि, से केवल चाहंती जे आपण तांको उपरे संपूर्ण भरोसा करंतु। विश्वास केवल शब्द नुहे, यह हेउछि एक समर्पण। रोमियो 10 पर्व 17 पद अनुसारे अतएव शुणिबा द्वारा विश्वास आसे एवं ख्रीष्टंक वाक्य द्वारा शुणिबा हुए। सेथिपाई प्रतिदिन परमेश्वरंक वाक्य पढ़िबा एवं तांको सहित समय बिताइबा बहुत जरूरी। जदि आपनकु लागुछि जे आपनक जीवन रे आउ कोनोसी रास्ता नाही, तेबे मने रखंतु जेउठी मनुष्यर रास्ता शेष हुए सेइठु परमेश्वरंक काम आरंभ हुए। जिसाइय 41 पर्व 10 पदरे प्रभु प्रतिज्ञा करिसंती, भय कर नाही, कारण मु तुम्भर संगे संगे अछि। विचलित हुओ नाही, कारण मु तुम्भर परमेश्वर, मु तुम्भकु शक्तिशाली करिबि। हाँ, मु तुम्भकु साहाय्य करिबि। आज निज हृदय को प्रभुंक आगरे खोली दियंतु। निजर समस्त गर्व, समस्त संदेह एवं समस्त पाप को तांक पाद तले समर्पण करि दियंतु। परमेश्वर केबे भी जणे भग्न हृदय व्यक्ति को प्रत्याख्यान करंती नाही। आपणकर विश्वास आपणकु पवित्र करिवो एवं आपणक जीवन रे एक नूतन आलोक आनिबो। दुनिया आपणकु छाड़ी चली जाई पारे, किंतु जीसु ख्रीष्ट केबे भी आपणकु एकुटिया छाड़िबे नाही। विश्वास करंतु जे से आपणक प्रार्थना शुणुछंती, से आपणकर प्रतिटी लुह को देखुछंती। जेतेबेले आमे अंधार भितरे थाउ, सेतेबेले ही आमे प्रभुंक आलोक को अधिक भल भावरे अनुभव करि पारू। तेणु निराश हुअंतु नाही। आजिर दिन आपणक पई एक नुआ आरंभ होई पारे। जदि आपण निज हृदय रे एही वाक्य को ग्रहण करूछंती, तेबे जानि रखंतु जे परमेश्वर आपणक भितरे एक बड़ परिवर्तनर काम आरंभ करि सारिछंती। निजर दुर्बलता को प्रभुंक हातरे देई दियंतु, कारण तांकर अनुग्रह आपणक पई यथेष्ट। से आपणकु एक नूतन शक्ति रे भरि देबे। आपणकर आत्मा आज सतेज हेउ एवं आपणक मनरे प्रभुंकर शांति विराजमान करू। विश्वासर सहित पाद बढ़ांतु, कारण जी आपणकु डाकिछंती से विश्वस्त अटंती। से केबे भी तांकर प्रतिज्ञा भूलंती नाही। आज निजकु संपूर्ण भावे तांको हातरे समर्पण करी एही विश्वास रे रुहंतु जे से आपणक जीवनर सारथी। प्रभु आपणकु एही वाक्य माध्यम रे आशीर्वाद करंतु। वर्तमान आसंतु आमे एकाठी प्रार्थना करिबा। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मु आज निम्र हृदय रे आपणक पाद तळे आसुछि। प्रभु सर्वप्रथमे मु निज पई प्रार्थना करूछि। मु जाने जे
ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୌରବରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୋର ହୃଦୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭୟରେ ଭରିଯାଏ। ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୋର ଯେତେ ସବୁ ଭୁଲ, ଯେତେ ସବୁ ଅପରାଧ ଏବଂ ମୋର ଅନ୍ତର ଯେତେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର, ମୋର ଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର। ମୋତେ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଗୀତ ସଂହିତା 51 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ଅନ୍ତରରେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ସୃଷ୍ଟି କର ଓ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ନୂତନ କର। ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିପାରିବି। ମୋର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେପରି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଦୂରେଇ ନଯାଏ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏବେ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୋ ସହିତ ଏକମନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଓ କଷ୍ଟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜି ଭିତରେ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଟଳମଳ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ ସମସ୍ତ ଭୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ପାହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ସେମାନେ ଯେପରି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଏକୁଟିଆ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାପର ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ଦେଖାନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ 4 ପର୍ବ 13 ପଦ ଅନୁସାରେ, ଯିଏ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବଳିୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମର ସମାଜରେ ଆଜି ଅନେକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ପାପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ମୃତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ନୂତନ ଜାଗରଣ ଆଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେପରି କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନ ହୋଇ ବରଂ ଆମର କାମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁ। ଆମର ଚରିତ୍ରକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ମନରୁ ଘୃଣା, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଲୋଭକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରୁ। ଆମର ଆତ୍ମିକ ଆଖି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଆମର ପ୍ରତିଟି ପାଦ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ହେଉ। ଆମେ ଯେପରି କାହାର ମନରେ ଦୁଃଖ ନ ଦେଉ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ପ୍ରଚାର କରିପାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆପଣଙ୍କର କୃପା ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା। ଆମେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଆଜି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ଏକ ଚମତ୍କାର ହେଉ। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଉ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଆପଣ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆମର ସମସ୍ତ ଅଭାବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରି ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେପରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରୁ। ଆପଣଙ୍କର ନାମର ମହିମା ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ହେଉ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍। ଯଦି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଆମେନ୍ ଲେଖି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କୃପା ଓ ଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥାଉ।